Teman, kembali lagi bersama saya Samsul Pramana Putra. Di sini saya akan menjelaskan Cisco CCNA Superlab 2 teman-teman. Nah, topiknya sama kayak kemarin teman-teman, cuma ditambahkan EJRP, Mutual Redistribution, sudah teman-teman. Lanjut kita ke instruksi part 1 dulu teman-teman. Di sini ada bikin hostname sama enable seed. Kita bikin teman-teman, kabel secretnya seed. Lakukan kepada router dan MLS atau switch yang lain teman-teman. Lanjut kita connect. Nah, di sini kita masuk ke part 2 teman-teman. Konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, switch 2 dan router 2 teman-teman. Nah, di sini menggunakan DNS servernya 192.168.100.2 teman-teman. Nah, di sini sudah tertera teman-teman. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 dan VLAN 40 teman-teman. Nah, di sini kita bikin VLAN 10 dan 20 dulu teman-teman di switch 1. Kita lihat interface-nya teman-teman. 23 VLAN 10, 45 VLAN 20 teman-teman. Kita bikin VLAN 10, name-nya VLAN 10 teman-teman. Lanjut VLAN 20, name-nya VLAN 20 teman-teman. Lanjut kita ke interface range FA 0/2 titik 0/2/3 teman-teman. Lanjut kita switch mode akses switch akses VLAN 10 teman-teman. Kita gunakan spapo. Kita masuk ke interface range FA 04/5 teman-teman. Masuk ke switch mode akses switch akses VLAN 20 teman-teman. Spapo. Nah, di sini kita langsung ngeterang teman-teman. Kita ngeterang ke FA 01 yang ke router teman-teman. Interface FA 01 switch mode terang. Lanjut kita pakai switch terang always teman-teman. Switch terang always VLAN 10/20 teman-teman. Nah, di sini sudah teman-teman. Lanjut kita ke switch 2 teman-teman. Kita masuk ke VLAN 30 dan VLAN 40 teman-teman. Connect. Kita bikin hostname dulu teman-teman. Switch 2. Lanjut enable secret seed. Nah, kalau sudah kita bikin VLAN 30 dan 40 teman-teman. VLAN 30 name-nya VLAN 30. VLAN 40 name-nya VLAN 40 teman-teman. Nah, kita masuk ke interface yang 02 dan 3 di VLAN 30 teman-teman. Interface range FA 02/3 masuk ke switch mode akses. Lanjut switch akses VLAN 30 teman-teman. Kita masukkan spapo. Kita X masuk ke interface RAFA 04/5 teman-teman. Masuk switch mode akses.
masuk switch akses VLAN 40, masuk ke spapo teman-teman. Nah lanjut kita ngetrang teman-teman. Kita ngetrang ke router yang di sini FA01. Interface FA01 switch mode terang. Nah, di sini sama dengan di atas teman-teman menggunakan aloe teman-teman. Switch terang aloe VLAN 30 strip 40 teman-teman. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasi. Nah, di sini akan konfigurasi DHCP server di router 2 untuk semua VLAN teman-teman. Nah, di sini masih part 2 ya teman-teman. Kita masuk ke router 2. Kita CLI enter. Kita bikin hostname teman-teman. Router 2. Maaf teman-teman. Lanjut kita ke enable secret seed. Nah, kita lanjut. Kita ke interface FA. Kita lihat dulu teman-teman. FA1/0 teman-teman. Kita no shutdown. Nah, kita akan masuk ke dalam interface FA1/0.10 dulu teman-teman. Kita masukkan endo 10. Masukkan IP address-nya teman-teman. 192.168.10.1 subnet. Max-nya 255.255.0. Nah, kita masuk ke interface FA1/0.20 teman-teman. Lanjut kita endo 20. Masukkan IP address-nya teman-teman. 192.168.20.1 subnet nya. Nah, di sini sudah mengkonfigurasi yang kepada VLAN 10 dan 20. Lanjut kita ke VLAN 30 dan 40 teman-teman. Di sini FA0/0. Masuk interface FA0/0. Maaf teman-teman. Lanjut kita no shutdown. Nah, lanjut teman-teman kita ke interface FA0/0.30 teman-teman. Lanjut endo 30. Nah, kalau sudah kita lanjut IP address-nya teman-teman. 192.168.30.1 subnet max-nya. Nah, kita lanjut ke interface FA0/0.40. Kita masukkan endo 40 teman-teman. Nah, lanjut kita ke IP address 192.168.40.1 teman-teman. 255.255.255.0. Di sini sudah mengkonfigurasi ya teman-teman. Nah, lanjut kita akan bikin DHCP teman-teman. IP DHCP full VLAN 10.000 teman-teman. Masukkan networknya teman-teman. 192.168.10.255.255.0. Masukkan di port routernya 92.168.10.1 teman-teman. DNS-nya teman-teman 192.168.100.2 teman-teman. Nah, kalau sudah
kita bikin DHCP pilihan 20 teman-teman. Networknya lanjut di default routernya teman-teman, lanjut DNS, lanjut kita bikin ECP pilihan 30, lanjut networknya teman-teman, lanjut di default routernya, lanjut DNS nya teman-teman. Nah lanjut kita ke DHCP pilihan 40, lanjut networknya teman-teman, lanjut default routernya sama DNS teman-teman. Exit. Kita masuk dulu ke IP DHCP X 192.168.10.1 teman-teman. Lanjut pilihan 20, pilihan 30, pilihan 40 teman-teman. Nah, langsung kita coba dulu teman-teman. Kita ke desktop, IP konfigurasi, masuk kita ke DHCP teman-teman. Nah, di sini sudah tertera pilihan 20 teman-teman. Lanjut pilihan 10 kita coba. Sudah pilihan 30 teman-teman. Pilihan 30 sudah. Pilihan 40 teman-teman. Nah, lanjut. Kita ke part 3 teman-teman. Konfigurasi pilihan dan trunking di switch 3, switch 4, dan router 3 teman-teman. Nah, di sini membuat pilihan 50 dan 60 teman-teman. Kita masuk switch 3. Nah, name-nya switch 3. Tune enable secret seed. Nah, lanjut. Kita masuk ke interface range FA0/2-3 teman-teman. Yang pilihan 50. Switch mode akses. Switch akses pilihan 50 teman-teman. Maaf teman-teman. Di sini saya belum membuat pilihan. Pilihan 50. Name. Pilihan 50. Lanjut pilihan 60. Name. Pilihan 60. Nah, kita masuk ke interface RAFA0/2-3 switch mode akses, switch akses pilihan 50. Kita masukkan spapo teman-teman. Kalau sudah, kita masuk ke interface range FA0/4-5. Masuk switch mode akses, switch akses pilihan 60. Masukkan spapo teman-teman. Langsung kita akan terang teman-teman. Kita terang ke FA01 dulu ke switch 4 teman-teman. Interface FA01 switch mode terang, switch terang pakai alloy teman-teman, pilihan 50/60. Nah, masuk kita ke interface FA06 teman-teman yang menuju ke router, switch mode terang, lanjut switch terang allowed pilihan 50/60 teman-teman. Nah, kalau sudah, kita akan mengkonfigurasi di switch 4 teman-teman.
enable connect, bikin hostname dulu, switch 4, enable secretnya sheet. Nah, lanjut kita ke bikin pilihan dulu teman-teman. Bikin pilihan 50, name-nya pilihan 50, pilihan 60, name-nya pilihan 60 teman-teman. Nah, ini kita ke interface RAFA 0/2 strip 3 switch mode akses, switch akses pilihan 50 spapo teman-teman. Exit, masuk ke interface range FA 0/4 strip 5 switch mode akses, masuk ke switch akses pilihan 60, lanjut spapo teman-teman. Nah, kita akan menerang teman-teman ke interface FA 01 yang menuju ke switch 3 teman-teman. Lanjut switch mode terang, masukkan switch terang allowed pilihan 50 strip 60 teman-teman. Nah, kalau sudah, kita akan mengkonfigurasi di router 3 teman-teman. Enable connect, masuk ke hostname dulu teman-teman. Di sini saya belum membuat hostname. Lanjut enable secretnya seed. Nah, lanjut kita ke interface yang menuju ke sini teman-teman. FA 00. Interface FA 00. Masukkan no shutdown teman-teman. Nah, lanjut kita ke dulu interface FA 0/0.50 teman-teman. Lanjut endo 50, masukkan IP address teman-teman. IP addressnya 192.168.255.255.255.255.0. Exit. Lanjut kita masuk ke interface FA 0/0.60. Lanjut kita ke endo 60. Nah, kita lanjut ke IP address-nya teman-teman. IP address 192.168.1.255 si subnet maksnya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita akan membuat DHCP server teman-teman. Exit dulu teman-teman, masuk ke IP DHCP full pilihan 52 teman-teman. Networknya 192.168.50 di 0 255 di port puternya tanggal 8.50.1, masukkan DNS-nya teman-teman 192.168.100.2. Exit. Nah, kita lakukan yang sama kepada pilihan 60 teman-teman. Networknya kita ke default puternya, lanjut kita ke DNS teman-teman. Exit. Nah, kita akan masuk ke IP DHCP excluded address 192.168.50.1 teman-teman. Lanjut titik 60.1. Kita akan coba dulu teman-teman. Apakah berhasil? Kita masuk ke PC 8 yang menuju ke si pilihan 50 teman-teman. Sudah berhasil teman-teman. Yang di switch 3 kita pilihan ke 60. Berhasil. Kita ke switch 4 pilihan 50 dulu teman-teman.
Berhasil, lanjut kita ke pilihan 60 yang switch 4, teman-teman. Apakah berhasil, teman-teman? Berhasil, teman-teman. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke part 4. Konfigurasi pila dan trunking di switch 5, switch 6, dan MLE 1, teman-teman. Nah, lanjut kita ke part 4, teman-teman. Konfigurasi pila dan trunking di switch 5, 6, dan MLE 1. Kita akan bikin DHCP, teman-teman, di MLE 1, dan di sini ada IP address-nya, teman-teman. Lanjut. Kita masuk dulu ke switch 5, teman-teman. Enable conf, masuk ke hostname switch 5. Masuk ke enable secret. Kalau sudah, kita ke interface range FA. Kita lihat dulu, teman-teman. Di sini pilihan 70, 02, dan 03, teman-teman. Pilihan 80, 04, dan 05. 0/2/3. Maaf, teman-teman. Sini kita bikin dulu pilihannya, teman-teman. Pilihan 70, name-nya pilihan 70. Masuk ke pilihan 80, name-nya pilihan 80, teman-teman. Nah, kita bikin pilihan 70 dan 80 dulu, teman-teman. Ke interface FA 0/2/3 switch mode akses. Switch akses pilihan 70, teman-teman. Masukkan spanning for path. Exit interface FA 0/4/5 switch mode akses. Masuk ke switch akses pilihan 80, teman-teman. Nah, lanjut kita ke spanning trip for path. Nah, kalau sudah, kita akan ngetrang ke si FA 02 yang menuju ke MLS, teman-teman. Interface FA 0/2 switch mode trang. Lanjut switch trang allowed 70 trip 80, teman-teman. Switch trang pilihan 70 dan 80. Nah, lanjut kita masuk ke switch 6, teman-teman. Enable conf. Kita dulu ke hostname dulu, teman-teman. Switch 6. Kita enable secretnya seed. Kalau sudah, kita masuk ke interface RA FA 0/2/3 switch mode akses. Switch akses pilihan 70. Oh, maaf, teman-teman, di sini saya lupa membuat pilihan. Kita pilihan 70, name-nya pilihan 70. Masuk ke pilihan 80, name-nya pilihan 80. Nah, di sini kita membuat pilihan 90, teman-teman. Name-nya pilihan 90. Nah, lanjut exit, kita masuk ke interface RA range FA 0/2/3 switch mode akses. Switch akses pilihan 70 spanning purpose. Keluar, kita masuk ke interface RA FA 0/4/5 switch mode akses. Switch akses pilihan 80, teman-teman. Masuk ke spanning purpose. Exit. Nah, lanjut kita masuk ke sini, teman-teman. Pilihan 90. Di sini ada interface FA 60. Maaf, teman-teman, di sini ada interface FA 06, 07, dan 08, teman-teman. Interface RA FA 06 strip 8
switch mode akses, switch akses VLAN 90, spanning tree port press teman-teman. Nah, kita akan ngeterang teman-teman. Kita akan terang ke FA01 yang menuju ke MLS teman-teman. Interface FA01 switch mode terang, switch terang allowed VLAN 70 strip 90 teman-teman. Kalau sudah, nah kita akan lanjut ke MLS teman-teman. Ke MLS 1. Enable connect. Sini kita sekali hostnya ini teman-teman. Satu masuk ke enable secret sheet. Nah, lanjut kita ke bikin VLAN teman-teman. VLAN 70, name-nya VLAN 70. Lanjut VLAN 80, name-nya VLAN 80. Lanjut VLAN 90, name-nya VLAN 90 teman-teman. Nah, kalau sudah kita masukkan dulu interface. Kita akan ngeterang dulu teman-teman. Kita akan ngeterang ke FA03 dan FA001 teman-teman. Interface FA01 switch terang endo teman-teman. Nah, lanjut kita ke switch mode terang. Nah, lanjut kita ke interface FA0/3 switch mode teman-teman, switch terang endo, switch mode terang teman-teman. Sudah benar ya teman-teman. Lanjut kita bikin INT teman-teman. Kita bikin SPI interface VLAN 70. IP address teman-teman 192.168.70.255.255.255.0. Nah, lanjut kita masuk ke interface VLAN 80. IP address 192.168.80.1 255 255 255 255 255 masuk ke interface VLAN 90. Lanjut IP address-nya 192.168.90.255.255.255.0. Exit dulu teman-teman. Di sini kita sudah membuat SPI ya teman-teman. Nah, kita lanjut akan membuat DHCP teman-teman. Interface teman-teman, IP DHCP ku VLAN 70. Networknya teman-teman 192.168.0.255.255.255.0. Tipe routernya 192.168.70.1. DNS-nya 192.168.100.2 teman-teman. Kita akan membuat sama dengan VLAN 80 dan 90 teman-teman. Default routernya DNS sync. Lanjut kita ke DHCP VLAN 90.
worknya teman-teman, default routernya teman-teman, dan si DNS. Kita exit teman-teman. Lanjut kita si IP DHCP exclusive address 192.168.70 teman-teman, titik 1. Nah, samakan teman-teman 80 dan 90. Nah, teman-teman kita akan coba ke DHCP kan teman-teman. Sini pilihan 70. Oh, teman-teman, kayaknya di sini saya lupa ngeterang teman-teman. Interface FA 0/2 switch mode terang. Lanjut switch terang allowed pilihan 70/80 teman-teman. Coba kita coba lagi teman-teman. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Pilihan 70 yang di switch 5. Lanjut ke switch 6 pilihan 70-nya teman-teman. Sukses. Pilihan 80. Sukses. Dan 80 yang switch 6 sukses. Dan 90 sukses teman-teman. Nah, di sini sudah mengonfigurasi pilihan. Nah, teman-teman, di sini sudah mengonfigurasi part 4. Lanjut kita ke part 5 teman-teman. Konfigurasi pilihan di MLS 2. Nah, kita masuk ke MLS 2 teman-teman yang di atas ini. Enable sname MLS 2. Oh, teman-teman, di sini saya belum menggunakan konfigurasi. Langsung kita ke hostname MLS 2. Lanjut enable secretnya teman-teman, seed. Kalau sudah, kita akan membuat pilihan 100 teman-teman. Name-nya pilihan 100 teman-teman. Lanjut kita ke interface range FA 0/ di sini berapa teman-teman? Di sini ya 1 dan 2. 1/2. Switch access pilihan 100 menggunakan spanning tree purpose. Keluar kita masuk ke interface pilihan 100 dulu teman-teman. Kita masukkan IP address-nya 192.1. IP address-nya 192.168.100.1 255.255.255.0. Nah, di sini ada detail alamatnya teman-teman. Yang 192.168.100.2 itu untuk server DNS dan 100.3 ini untuk server web. Kita menggunakannya manual teman-teman. Desktop interface 192.168.100.2 subnetnya teman-teman. Masuk ke default gateway 192.168.100.1. Lanjut DNS-nya teman-teman 192.168.100.2. Kalau sudah, kita akan ke web server teman-teman. Ke desktop, IP, static, kita 192.168.100.3 teman-teman. Enter.
gateway-nya. Di sini sudah ya teman-teman mengkonfigurasi part 5 teman-teman. Lanjut kita ke part 6 teman-teman. Konfigurasi IP address pada semua router dan multilayer dan switch. Sesuaikan dengan IP yang tertera di display teman-teman. Nah, lanjut teman-teman, kita ke part 6. Nah, di sini kita ke MLS 2 dulu teman-teman. Kita akan lihat di sini FA03 yang memiliki IP address 192.68. Oh, teman-teman. Di sini IP address-nya 10.10.10.18 yang ke FA04 10.10.22 teman-teman. Interface FA03 kita no SW teman-teman. Lanjut kita IP address-nya 10.10.10.18 teman-teman. Nah, kita masukkan subnet ya 255.255.252. Nah, lanjut kita exit dulu teman-teman, masuk ke interface FA0/4. Kita masukkan no SW teman-teman. Lanjut kita ke IP address-nya 10.10.10.22 teman-teman. 255.255.255.252. Nah, kalau sudah, kita akan konfigurasi yang di router 4 teman-teman. Nah, di sini FA00-nya memiliki IP address 10.10.17 teman-teman. Nah, lanjut kita ke interface FA. Saya lupa lagi teman-teman. FA00 IP address-nya 10.10.10.17. Oke. Kita no shutdown IP address-nya 10.10.10.17. Subnetnya 255.255.252. Nah, lanjut kita ke yang ke SE2 strip SE2/0 teman-teman. Di sini IP address-nya 10.10.10.10 teman-teman. Interface kita keluar dulu teman-teman. Kita interface SE2/0 no shutdown. Nah, lanjut kita ke IP address 10.10.10.10 teman-teman. 255.255.252. Lanjut teman-teman, kita ke router 5 teman-teman. Mana bang? Router 5 kita ke FA00 teman-teman. Kita pastikan lagi teman-teman, di sini FA00 memiliki IP address
10.10.21 teman-teman. No shutdown. Lanjut kita IP address 10.10.10.21 subnet maxnya 255.255.255.252. Nah, kalau sudah yang mengarah ke CMLS, lanjut kita ke mengarah router 1 teman-teman. Di sini interface-nya SE memiliki interface SE2 strip kosong teman-teman. Exit interface SE2 strip kosong. Lanjut kita ke nama shutdown. Lanjut kita ke IP address 10.10.10.14 teman-teman. 255.255.255.252. Nah, di sini sudah mengkonfigurasi di router 5. Lanjut kita ke router 1 teman-teman. Ke hostname dulu teman-teman. Router 1. Enable secret message. Nah, lanjut kita ke interface yang mengarah ke router atas teman-teman. Interface SE3/0 no shutdown. Nah, kita lanjut IP address-nya 10.10.10. Lihat 10.10.10.9 teman-teman. Subnet maxnya 255 teman-teman. Masuk, kita exit, kita masuk ke interface. Kita masuk ke interface yang mengarah ke router 5 yaitu maaf teman-teman, di sini saya melakukan kesalahan. Kita masuk ke interface SE3/0. Kita masukkan no IP address 10.10.10.9 subnet maxnya. Nah, kita lihat lagi teman-teman di sini SE3/0 yaitu 10.10.13 teman-teman. IP address 10.10.10.13 255.255.255.252. Nah, kita exit, kita masuk ke interface SE2/0 no shutdown. Kita lihat IP address-nya teman-teman di sini yang 10.9 teman-teman. IP address 10.10.10.9.255.255.255.252 teman-teman. Ya, kalau sudah kita akan masuk ke interface. Kita akan masuk ke interface FA05 yang memiliki IP address 1 teman-teman. 10.10.1.
A kosong. Maaf teman-teman, 50 teman-teman. 5/0. 0 shutdown. Lanjut IP address-nya 10 10 10 1 255 255 255 252 teman-teman. Nah, lanjut kita ke yang mengarah router ini teman-teman. Kita masuk ke FA04 yang memiliki IP address 10.10.10.5 teman-teman. FA4/0 no shutdown. Lanjut IP address 10.10.10. Nah, teman-teman saya lupa 55 10.10.5. Subnet max-nya 255 255 255 252 teman-teman. Nah, kalau sudah, kita akan mengkonfigurasi di router 2 teman-teman yang ke si FA 4/0 memiliki IP address 10.10.10.2. Interface FA. Untuk teman-teman 4/0. Lanjut no shutdown. Lanjut IP address-nya 10.10.10.2. 255 255 255 252 teman-teman. Sudah. Sini kita lanjut ke si router yang di sini teman-teman. Yang ke si FA4/0 teman-teman. Memiliki IP address 10.10.6. Space FA4/0. Maaf teman-teman, di sini kayaknya ada kesalahan teman-teman. Teman-teman, paste FA no shutdown. IP address-nya 10.10.10.6 255 255 255 252. Oke, benar teman-teman. Nah, di sini benar teman-teman. Lanjut kita ke FA01 teman-teman. Interface FA01. Nah, teman-teman. FA10 teman-teman. Yang IP address-nya 10.10.25. Lanjut kita ke MLS teman-teman. Memiliki IP address 10.10.26 yang di interface 01. Nah, teman-teman di sini memiliki no SW teman-teman. IP address-nya 10 10 10.26 255 255 255 252. Nah, teman-teman, kalau sudah, kita masuk ke part 7 teman-teman.
Kita gunakan IGRP AS10 teman-teman. Teman-teman, kita akan masuk ke part maaf teman-teman. Sini akan masuk ke part 7 teman-teman. IGRP. Nah, kita akan masuk ke router 1 dulu teman-teman. Enter. Exit. Nah, kita akan menggunakan config router IGRP 1 teman-teman. Lanjut no AU atau auto summary. Lanjut kita ke network 10 10 titik 10 titik 10 10 10 titik titik 3 teman-teman. Teman-teman di sini 10 10 titik 0 bila kartnya 00 titik 0 titik 0 titik 3. Lanjut networknya yang ke bawah teman-teman, yaitu 10 10 titik 5. Teman-teman di sini 10 10 titik 4 teman-teman. Nah, kalau sudah maaf teman-teman. Di sini benar teman-teman. Kita lanjut ke router 2 teman-teman. IP teman-teman router IGRP 1 no AU atau no auto summary. Lanjut kita ke networknya 10 titik 10 10 titik 0 0 0 titik 0 titik 3 teman-teman. Nah, lanjut. Nah, di sini sudah naik bor up teman-teman. Nah, kita lanjut ke network VLAN 10 20 30 dan 40 teman-teman. 192 10 titik 0 0 0 0 255. Lanjut VLAN 20. Lanjut VLAN 30. Lanjut VLAN 40 teman-teman. Nah, di sini sudah ya teman-teman IGRP-nya. Lanjut kita ke router 3 teman-teman. Sini IGRP-nya 10 titik 10 titik 10 titik 4 teman-teman. Yang mengarah ke router 1. Set router IGRP 1. Masuk kita ke no auto summary teman-teman. Netnya 10 titik 10 titik 10 titik 4 0 titik 0 titik 0 titik 3. Ini wildcardnya teman-teman. Nah, lanjut kita lihat lagi di sini. Yang ke bawah itu 24 teman-teman. Netnya 10 titik 10 titik 10 titik 24. Wildcardnya 0 titik 50 dan 60. 92 atau 68 titik 50 titik 0 0 titik 255. Lanjut pilihan 60. Kalau sudah kita ke MLS teman-teman. MLS 1. Kita ketik dulu IP routing. Lanjut kita ke router teman-teman IGRP 1. Lanjut kita ke no AU atau auto summary. Networknya 10 10 10
24 0 0 0 3 sudah up teman-teman. Di sini lanjut networknya pilihan 70 8 titik 0 titik 3 lanjut yang 80 lanjut yang 90 teman-teman. Ya, di sini kita akan coba lihat dulu ke check result teman-teman. Apakah sudah betul teman-teman? EJRP yang router 1 salah teman-teman. 10 teman-teman. EJRP 10 no tahu atau summary. Nah, lanjut kita networknya teman-teman. Sini saya salah memasukkannya teman-teman. Harusnya 10 teman-teman. Nah, auto summary 10 pilihan 20 pilihan 30 pilihan 40. Lanjut kita ke router 3 teman-teman. Exit dulu teman-teman. Lanjut clue dan pilihan 60 teman-teman. Kita ke MLS teman-teman. Set 10 auto summary networknya yang 24 teman-teman masukkan dan pilihan 70 pilihan 80 dan pilihan 90 teman. Lanjut kita lihat lagi teman-teman apakah itu betul. Kita cek result. Nah, JRP-nya sudah betul teman-teman. OSPF belum saya konfigurasi teman-teman. JRP-nya OSPF. Nah, di sini sudah betul ya teman-teman. Lanjut kita akan ke part 8 teman-teman. Menggunakan konfigurasi OSPF di router 1, router 4, router 5 dan MLS 2 teman-teman. PF ID. Nah, di sini kita akan ke router 1 teman-teman. Kita exit dulu teman-teman. Nah, di sini kita router SPF 1. Nah, lanjut kita masukkan networknya teman-teman. Networknya 10.10.10.8 teman-teman. Wildcardnya 3 area 0. Nah, kita ke network yang 12 teman-teman yang bawah. Network
10, 10, 10, 12, 0, tik 0, tik 3, area 0. Nah, sini sudah ya teman-teman. Kita masuk ke router 4 dulu teman-teman. Enable seed connect. Masuk ke router OSPF 1. Lanjut kita ke networknya 10, 10, 10 titik 8 teman-teman. 0, 0, 0, 3 area 0. Lanjut ke networknya 10, 10, 10 titik yang bawah ini teman-teman. Berarti di sini 16. Teman-teman. 10, 16, 0, 0, 0, titik 3 area 0 teman-teman. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kita ke router 5 teman-teman. Enable seed connect. Lanjut kita ke router OSPF 1 teman-teman. Lanjut ke networknya, berarti di sini networknya yang ke atas 12 teman-teman. 10, 10, 10, 12, 0, titik 0, titik 0, titik 3 area 0. Ini ke sini ke kanan teman-teman. Berarti di sini 20 teman-teman. Netnya 10 titik 10 titik 10 titik 20, 0, 0, 0, titik 3 area 0. Sini sudah ya teman-teman router 5. Kita ke MLS teman-teman. Enable seed connect. Lanjut kita ke router OSPF 1. Maaf teman-teman, di sini saya belum menggunakan IP routing teman-teman. Kalau di MLS menggunakan IP routing terlebih dahulu teman-teman. IP routing, lanjut IP, lanjut router OSPF 1, lanjut ke network 10, 10, 10, yang ke atas ini 16 teman-teman. 16, 0, 0, 0, titik 3 area 0. Nah, lanjut kita ke networknya 10, 10, 10. Yang ke bawah ini 20 ya teman-teman. 10, 0, 0, titik 0, titik. Maaf teman-teman. Titik 3 area 0. Nah, lanjut kita ke networknya 192, 168, titik 100, titik 0, 0, 0, 0, 255 area 0 teman-teman. Nah, di sini sudah ya teman-teman OSPF-nya. Teman-teman, kita lihat lagi. Kita cek result dulu teman-teman. Apakah sudah OSPF-nya teman-teman? OSPF yang tersatu sudah. OSPF terdua kita lihat. Oh enggak teman-teman. Di sini menggunakan JRP. OSPF. Kita OSPF router 4 sudah. OSPF 5 sudah. Lanjut OSPF. Nah, di sini sudah semua ya teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke part 9 teman-teman. Konfigurasi mutual distribution di router 1. Nah, di part 9 ini, distribution ini fungsinya untuk menggabungkan dua router sekaligus teman-teman. Lanjut kita ke router 1 teman-teman.
enter. Nah, kita ke exit dulu teman-teman, router IGRP 10 teman-teman. Nah, kita lanjut ke Redis distribute OSPF 1 metrik 1 5 kali teman-teman. Nah, lanjut kita ke router OS OSPF 1 teman-teman. Lanjut kita ke redistribute AGRP 10 subnets. Teman-teman salah subnet. Teman-teman. Nah, sudah teman-teman. Di sini sudah 98% teman-teman. Tinggal part 2, teman-teman tinggal part 10 dan part 11. Lanjut kita ke part 10 teman-teman. Kita ke part 10, konfigurasi DNS server teman-teman. Buat a record untuk akademi kesekolahan ID dengan IP 192.168.100.3 teman-teman. Kita ke DNS server teman-teman. Ke service, kita ke DNS teman-teman, kita on kan. Lanjut kita membuat akademi sekolahan ID, addressnya 92.168.103 DD. Langsung kita menggunakan name teman-teman, www.akademi sekolahan ID teman-teman. Lanjut kita ke akademi, bawahnya teman-teman yang hostname sekolahan ID teman-teman. Kita DD. Nah, di sini konfigurasi web server untuk menampilkan welcome to akademi sekolahan ID teman-teman. Lanjut. Kita ke index teman-teman. Nah, kita ke welcome to packet tracer. Ganti menjadi akademi sekolahan. Oh, teman-teman. ID teman-teman. Saya. Yang blue ini yang Cisco packet tracer. Kita ganti menjadi akademi sekolahan ID teman-teman. Kita save. Sudah teman-teman. Nah, lanjut kita lihat, kita coba ping teman-teman. Kita ke desktop, kita ke web server teman-teman. Kita lihat web yang bikin kita tadi, yang kita bikin tadi teman-teman. Kita ke http teman-teman. Di sini saya caps lock http ini slice akademi sekolahan teman-teman, sekolahan. Di sini saya menggunakan titik teman-teman, sekolahan titik ID. Kita go, apakah ada teman-teman? Di sini belum ada teman-teman.
Kita lihat cek result. Oh, di sini saya belum memasukkan addressnya, teman-teman. Kita ke web server lagi. Kita ke DNS, teman-teman. Oh, di sini harusnya 100.3, teman-teman. Kita save, teman-teman. Apakah sudah terganti? Nah, sudah terganti, teman-teman. Kita cek result. Di sini belum Ini sini belum tertera, teman-teman. Kita hapus saja dulu, teman-teman. Kita remove. Kita akademi tips sekolahan tip ID, teman-teman. IP addressnya, teman-teman, 192.68 tik 100 tik 3, teman-teman. Adik-adik. Nah, di sini sudah 100% completion, teman-teman. Nah, di sini yang part 11 ini, akses list ini untuk memblok HTTP, teman-teman. Jadi kalian bisa menggunakan HTTPS, tapi tidak bisa menggunakan HTTP, teman-teman. Nah, di sini saya akan skip dulu, teman-teman, yang bagian part 11 ini. Nah, di sini sudah 100% ya, teman-teman. Kita cek result. Nah, congratulations on completion this activity, teman-teman. Nah, sekian presentasi Super Lab 2 dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.